Situnti tanah tanah kai lapre bokrok romai tanah tanah. Dopa ni sawan kau borok ni sawan kau borok pasani. Hari tabuk tenang na di situ neng tabuk raja surga kau borok pasana neng develop kadi. Tekanan bagai tangan congkong tamu satu kolija sabu kau borok tamnai gari amami tamu sabu dia porcuk puri di. 12 जुलाई 2023 चीनी जीएमपी कृषक सभा खेतमजो इउनियननि 3टा संगठन आह्वाने जों दिनै रबिन्द्र भवन থেকে हिमै जों कामान चौमोनी जैक्सन रोड থেকে कामान चौमोनी इंगै थांनाय पोस्ट अफिस चौमोनी থেকে जों दिनै এই आकाशबाणी আগরতলাनि भवननि बिसांगो गौतम लाइखा विधानसभा अभियान रखै तामने बागै विधानसभा अभियान माले 15 दफा दाबिसिनि विधानसभा अभियान Malai kena nangkuk mana isomoyo sengnuk kai bisnes kai BJP IPF tu sotak khamane yagolo sini rajyo samong kere chathai kere borok Bangladesh thangai tabo gone kosto khayai borok sanai nangai tongo Mizoram thangai muni tongai sanai nangai tongo hazar hazar sikla Tripura raja yakari tabo tamanai kebo tam Bangalore kebo Chennai kebo Kerala thangai ahai khaya Hyderabad thangai জীবন জীবিকা খানি নাঙ্গো শুধু চলাসিমিয়া বুড়ি পর্যন্ত বুড়ি চিক পর্যন্ত বুড়া পর্যন্ত সিনি রাজ্য তাবক সামু হুমুং করে একটা আকাল চলি তংখা বড় নরক যদি মিডিয়া থেকে যদি কাছে সারবে খাগাকাই ত্রিপুরার জন্য বড় রক বিশেষ করে সিনি ত্রিপুরা সড়ক ফাতিকটা মাইচানাইনি সংখ্যা কমে থাকা ত্রিপুরা রাজ্য 60-70% বড় ফাতিকটা মাইচালিয়া ফাতিকনি বেশি চালিয়া এইরকম একটা অবস্থা একদিকে সামং করে তামনাই চাথাই করে রোজগার করে অবনি বাগে বাজার হুজার একবারে না তবে কামে সাঙ্গুরা হাইং তংবাইখা ও বেল বক্তন কাহকনে বাগে जों दिनै ও বিধানসভা জানি বিসংতে যে না বন্ধুর পক্ষে এটাও 200 দিন সামং 600 টাকা মজুরি মারানাই কারণ তিনি মাইরংনি দাম 40 টাকা 42 টাকা আতম মাইরং থাকায় রোগজাंखाय 37 টাকা 38 টাকা মাইরং বড় বাহাইকা পাছে নাই অবনি বাগৈ जों সাকা 600 টাকা যদি মজুরি খায়াংকাই বড় মাসিয়া থৈনাই কেরাসিন সে তিনি 120 টাকা 110 টাকা এরকম একটা অবস্থা ও জায়গা বাসই जों সাকা যে रोजगार बरंनि बारिनाय व्यवस्था मा खायनाय सामुंनि व्यवस्था मा खायनाय सिखला रखनि चाकरि बाख्रिनि व्यवस्था मा खायनाय ए बीजेपी आईपीएफ थानाय 5 বছর প্রায় 4000 नि बेसि চাকরিनि কোনো ব্যবস্থা খালিয়া একটা সময় সিনে রাজ্য 2018 পর্যন্ত প্রায় 1,58,000 শিক্ষক কর্মচারী তংমানি এই বিজেপি আইপিএফ সরকার ভাঙানোর পরে তিনি 1,38,000 মাত্র কর্মচারী সিনে রাজ্য কর্মচারী তো বাড়ি না সেকক তিনি কর্মচারী বাড়ি কমি ওই বালাই খেয়ে যারা অবস্থা ক্লাই তখন সিনে রাজ্যনি শিখলার বেকার চবর কাজে जों সাকা সমস্ত শূন্য যে বুকচা পোস্ট তখন আপনার পুরান খানি নং আর আপনি লগে जों সাকা আবো ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইতে নং ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইয়া বরং নিকক সানাইনি জায়গা করে ভিলেজ কমিটি এডিসি এলাকার ব্লক এডিসি এলাকার ভিলেজ কমিটি মানে কিছু বরকনি লুটপাট খাইমানি জায়গাছেন দংছো তাবো গামিনি আমতেनि বড়রক কক সানাইনি জায়গা করে অথচ ভিলেজ কমিটি বিসিংতি তিনি ভিলেজ কমিটি আইন দङ গ্রাম সংসদ দंनाय ওয়ার্ড সংসদ দंनाय বছর দুই হিসাব রানাय লোকনি তিনি হিসাব রানাय লোকনি কক বায়ো জায়গা সামুং খানাইনি ব্যবস্থা মা খাইনাय অথচ তিনি 3 বছরনি দंखा ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করে এই ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করিনে বাগে বড় কক সানাইনি জায়গা করে যা কিসম মিসা সিটে ফুটে রাং খাইমানে ও ভিলেজ কমিটি ব্লক যারা দंनाय বড় লুটু ফুটি চাওই তিনি বড় তোমা বিজেপি খাইনাय তোমা ত্রিপুরা মতা খাইনাय তোমা সিপিএম খাইনাय তোমা গণমুক্তি পরিষদ খাইনাय তোমা আইপিএফ খাইনাय আপমর জনগণ তিনি বালাই খে বেল ববত ক্লাই তংনাই নাংখা অ জাগানা কাহকনাय বাগে जों সাকা যে না जों বিধানসভা অভিযান বিসংতে মুখ্যমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ খাইনাय সরকারनि দৃষ্টি আকর্ষণ খাইনাय বিধানসভাनि মেম্বার দৃষ্টি আকর্ষণ খাই ও সমস্যা সমাধান খাইনাय বাগে আপনি লগে जों সাকা তাড়াতাড়ি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন লগে जों সাকা সংবিধান 125তম সংবিধান সংশোধন বিল অলরেডি পার্লামেন্টত দङ অব যে কোনো দিন পাস খেরি মানো কিন্তু ফাইনে 21 তারিখ
पार्लियामेंट चलिनाय जों साका इ बादल अधिवेशनाव इ वाटिमलनि जे अधिवेशन ताबुक चलिनाय 21 तारिख जुलाई থেকে ও অধিবেশনও যাতে এই 125তম সংবিধান সংশোধনী বিল पास खायै एडिशनल क्षमतानो कतर खायदों आ जागा जों साइमानो प्राय 40-42टा दफ्तर दंनाय प्राइमारि स्कुल থেকে कलेज स्तक पर्यन्त जागा जे क्षमतार जाखा ओ क्षमता प्रयोग खायगां कालाय एडिशनल एलाकानि समस्त प्राय डिपार्टमेंट जुदि ओ जागा खायजाका कालाय 1975-280 দ্বারা রাজ্য সরকারের যে ব্যাপার সেই রকম ব্যাপার আঙ্কুশনের ব্যবস্থা এডিশনাল খাঙ্কালায় তিনি এডিশনাল এলাকাनि বড় जेफोर प्रश्न दं बो सामदांमोननाय आबोनि बागै जों सावो जे इ संविधान संशोधन जे तबो बिल पार्लियामेंट दं अबनो इ वाटिमल अधिवेशन पास खालामनाय नोंथुं आबोनि लगे क बरक बासन अस्तंत बिसुल अंतर्भुक्त खादि তিনি ই কক বরক বাসন তৈয়ে সিনি রাজ্য কাইসা তাবো অরই পুরং লাইমান নুকজাক দं কেবো রোমান স্ক্রিপ্ট কইবো বাংলা স্ক্রিপ্ট जों রোমান স্ক্রিপ্ট বাংলা স্ক্রিপ্টखौ वालाय बुलायनाया बरक ठीक खायनाय তিনি 200 বছরमै मणिपुराव बांग्ला स्क्रिप्ट चलि दङ তিনি आबोनि परे तेरक तेरख बरक निस स्क्रिप्ट तैयारि खायगा निस स्क्रिप्ट तैयारि खायै তিনি मणिपुर स्क्रिप्ट चलि दङ बांग्ला स्क्रिप्ट चलि दङ बुंनि स्क्रिप्ट जखन सादिन सार्वभौमत्व लाभ खायमानाय आपलो अटोमेटिकली बांग्ला स्क्रिप्ट होयतोबा बरक इउज व्यवहार खायमाना बनो थाकनाय सिनि राज्यबो चलि दं असुबिदा करे নিজস্ব যদি কোনো স্ক্রিপ্ট খালামना खाखे चलि दं जुदि रोमान स्क्रिप्ट যদি बरक ना खाखे एंथं कारण जों साइमानो ताबो आरो একটা স্ক্রিপ্ট बाय একটা ভাষা উন্নতি উন্নত ইন্ডিয়া মণিপুর তিনি ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি দিক থেকে খেলাধুলা দিক থেকে ভারতবর্ষ অন্যতম একটা রাজ্য তামখাय আবো স্ক্রিপ্টनि बागै दा आटक दंखा बांग्ला स्क्रिप्ट मणिपुरि भाषा परिनो बरक उन्नत जागा थानो खासाखा आजै जोंनो रोमान बांग्लाते वालाय बुलाया बरक ठीक खायदों बरंश जे सुजुग दंमोन व्यवहार खायदों बामफ्रोम सरकार दंफोरो त्रिपुरा इउनिभार्सिटीआव कक बरक चालु खायै एमए परिनान व्यवस्था खायखा कक बरक बाय पीएचडी डिग्री खाय प्रयोग खायनायनि सुजुग खायखा 22टा कलेजाव তিনি कक बरक भाषा चालु खायखा प्राय हाई स्कुल हाई सेकेंडारि स्कुलाव कक बरक चालु खायखा किन्तु তিনি तामने बागै इ जे चालु खायमायनि परे একটা कताल खायकुन स्कुलाव ताबुक चालु खायखा सिनि त्रिपुरा जे ताबुक महाराजा बीर बिक्रम একটা इउनिभार्सिटी दङ तामने बागै जागा कक बरक भाषा ताबुक चालु हिया साबु खुस्तानाय जारा कक बरक हामजागो हनि चिरिकनाय के कक सानाय करै जों साका कक बरक भाषा इउनिभार्सिटी बो चालु मा खायनाय पीएचडी ओ जागाबो पीएचडी खायनायनि सुजुग मारानाय इनि त्रिपुरा इउनिभार्सिटी 4 जना कक बरकनि पीएचडी खायो अर ताय 4 जना अंका 8 जना नांनाय उंथुं सिनि राज्यनि बागै गाहाम नांनाय सासे आबोनि बागै जोंनो कक बरकनो अस्तंत सुलंत खायदों कक बरक भाषानो सरकारि भाषा हिसाबै स्वीकृति खा बनो व्यवहार खायनायनि व्यवस्था खायदि किन्तु बालाय खेनो खाखामानि कक एडिसि प्रशासन सिनि त्रिपुरा मथनि ताखु बखर प्रशासन चालक दङ आं खबर नाखा बरक जे फाइल चाला चालि खायमानि একটা कक बरक बाय फाइल কোনো জায়গা एप्रुवेल गसिना जाखा नायनाय ने कक बरक बाय सैमानि करे सिनि अपोजिशन लिडार এই অপোজিশন লিডার মানে পরে মুখ্যমন্ত্রী না 68টা চিঠি রহকা কক বরক বাই কাইসা চিঠি রহকা কক বরক বাই ओंखाय नों से जुदि कक बरकनि व्यवहार खाया ओंखाय তিনি স্ক্রিপ্ট নে सिनि संगलाय बुलाय तो हाके दंला এই যে সরকারিভাবে বনতাবে ব্যাপক ব্যবহার খায়নাयनि बागै सिनि दाबि दंनाय सरकारिभाবে बन व्यवहार बाहायके ताबे कामखौ खायमान अब उद्योग नाथ किन्तु कोनो उद्योग जों नुगिया তিনি कक बरक भाषा बाहायके फलकनाय ओ जागाव भोकबली खादि टार्मोलॉजी खादि कक बरक बयनि प्रकाश खादि कक बरकनि विभिन्न जे साहित्य संस्कृति तामनाय विभिन्न जागाव खालाय दङ बन थुमनायनि व्यवस्था खादि बिया তিনি कक बरक डिपार्टमेंट एडिसि दङ और कक बरक माइनरिटी लैंग्वेजनि डायरेक्टर दङ बरक तामखौ दं बरक थुइ दंनानै सारा কোনো সামগ্রী একটা कक बरक बयनि प्रकाशन आंखा একটা कक बरक शब्द जे बरक तामनाय स्नामका थुमका ओ सामंगुतां मुंसापानो ओंखाय नों तिनि दफा दफानि सावानो कक बरकनि सावानो कक बरक भाषानि आरो ताबुक नों एडिसि दङ नों ताबुक राज्य सरकार दङ कक बरक भाषानो नों डेभलप खादि व्यवहार जोंथ' डेभलप खालामनो कोनो माने गैया आमफ्राय सरकार दं पुरो এই कक बरकनो सिनिया जों साहित्य संस्कृति उन्नति खायनायनि बागै दांनां चंप्रां तामै साधु कलेजा हिसाबै कक बरक
tamnai garia mami tam soi dia porjot puri de ini biang abone pore bono master degree porjot puri nai ne bage kono uddog tongo kono to uddog kore jabone bage sing saka hitonte tana tane kai lab kore bokhra romoi tana tane bono ostom to bishul অন্তর্ভুক্ত khane ne bage kok sadi কিন্তু সংখ্যানাকা দিল কিছুদিন আগে চীনের রাজ্যের একটা রাজনৈতিক দল বড় খাঙ্গে অমিত সবাই মালাই লেখা রোমান স্ক্রিপ্ট বাকি মালাইখা এডিশনাল ক্ষমতা রানা বাকি মালাই লেখা আরে ক্ষমতা বাকি তো সঙ্গে লড়াই খাই দঙ্গ হাইদি লড়াই খেলাইনাই তাইব কারা খাই কিন্তু তিনি অবহাই খাইয়ে কোনো দিনও গেটা পারলেন কোনো দিন পারলেন কোনো সময় স্বাধীন ত্রিপুরা আবার স্বাধীন ত্রিপুরা কক সবাই ত্রিপুরালেন কক সবাই গ্রেটা ত্রিপুরালেন কক সবাই এমএলএ খা এডিসি মেম্বার খা তিনি বরকন বেতন ভাতাতে টংথা থং টহাকাই বরকন যদি বরকনি বাগै আনি কক বড় বাসে ডেভেলপমেন্ট বাগै এডিসি এমপ্লয়মেন্ট বাগै এডিসি এলাকা তিনি স্কুল মাস্টার করে শিক্ষক কর্মচারী করে কেতাল কোন স্কুল খুব গিয়া কেতাল কোন স্কুল কলেজ নিনি কক ভাষা এক্সপান্ড খাজে গিয়া কাজে অবা হাতে তো ডেভেলপ হলা কাজে অবনো ডেভেলপ খানে নেবাগেন সেন্টিনি বিধানসভা অভিযান বিসিংতে সিনি দাবি এবং আমাদের 15 দফা দাবি সিংহ জায়গা সংখ্যা খায় লোকনি সবাই এই দাবিনো পূরণ দিয়ে সিনি রাজ্যনি কক বড় পাশে এডিশনাল এমপ্লয়মেন্ট ভিলেজ কমিটি নির্বাচন থাঙ্গাই চানা রকনি বেকার যুব রকনি জীবন মান উন্নতি ভূমিকা